ଦୈନିକ ଏ ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ତତ୍ ସହିତ ଏଇ ଯେ ପବିତ୍ର ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଆସିଛି, ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର 138ତମ ଶୁଭ ଆବିର୍ଭାବ, ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଜି ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଘରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଚାରିଆଡେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ଲାବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ମା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ଏଇ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ। ବୁଧେଇ ଓଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଜହ୍ନି ଓଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏଇ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତତ୍ ସହିତ ଏଇ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଆହୁରି ଗୌରବମଣ୍ଡିତ ହେଇଛି। ଏଇ ମାସରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ 3 ଥର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, 3ଟି ରୂପ ନେଇକରି। ଦିନେ ଯେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ। ଦିନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହଜରତ ରସୁଲ ରୂପରେ, ଏବଂ ଆଜି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରୂପରେ। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏଇ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମଣିଷ ତନୁ ନେଇକରି, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ, ଏ ମଣିଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଗଭ୍ରାନ୍ତ ନହବ, ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେଇ ଦଇଧାମରୁ ଦୟାଳ ପୁରୁଷ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇକରି ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସିଂହ କହୁଥିଲେ, ମାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଜ୍ ମାଇ ମେସେଜ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ମେସେଜ ଇଜ୍ ମାଇ ଲାଇଫ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହିଁ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଦର୍ଶନ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନି ହିଁ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଚଳନି ଭିତର ଦେଇକି ଧର୍ମଟା ଫୁଟି ଉଠେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯଦି ନ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁକା ସେମାନେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ନିଜେ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବର୍ତ୍ତିତ ମାନବ। ବିବର୍ତ୍ତନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବର୍ତ୍ତିତ ମାନବ। ଦି ଲାଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ପରଫେକସନ। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ସବୁ କିଛିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିପୂରଣକାରୀ ଥିଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଦ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସର୍ବତ ଭାବେ ପରିପୂରିତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ 81 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଭିତର ଦେଇକିରି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ସିଏ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେନ କହୁଥିଲେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ସ୍ୱାମୀ ଦିବ୍ୟମ୍। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ, ତାଙ୍କ କର୍ମ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ନା ତାଙ୍କର ଥାଏ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ନା ଥାଏ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ କାଳର ଅବସ୍ଥା, ନା ଥାଏ ତାଙ୍କର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ନା ଥାଏ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ନା ଥାଏ ପ୍ରୌଢତ୍ୱ, ନା ଥାଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ଏ ସବୁ କେବଳ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଭଳି ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଅବୟବର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଚେତନାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥାଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକ ସିଏ।
ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହେ ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ଯିଏ। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ଆଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ। ସେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ସାଧନ ଭଜନ ତପସ୍ୟା ଏସବୁ କରିକିରି ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିନଥାନ୍ତି। ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସ୍ପୋଣ୍ଟେନିଅସଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ବିଭୂତି ସବୁ କିଛି ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଟା ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇକି ସେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ ତାର ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସାଧନ ଭଜନ ଭିତରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜିନିଷ କି ଆମେ ମାନେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ବାଲ୍ମିକ ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ତାର ସୂଚନା ପାଇପାରିଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରେ କହିଥିଲେ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ମା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଅବତାରରେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଥିଲେ ଏଇ ମତେ ହବେ ଆମର ଦୁଇ ଅବତାର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି ଲୀଳା ଅତି ଚମତ୍କାର। ଯେ ମା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଯୋଡିଏ ଅବତାର ନେଇକରି ଆସିବି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ମୋର ଲୀଳା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରକଟିତ ହେବି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ହିସାବରେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସିଏ ଆଶ୍ଵସନା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଐଶନ୍ୟ କୋଳରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆଉ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଏଇ ଯୁଗରେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଯାହାଙ୍କର ଅତି ଦୁଃଖ ଅତି ଅଭାବ ଅନାଟନର କଷାଘାତ ଭିତରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ପରମ ସତୀ ପରମ ସାଧ୍ୱୀ ପରମ ସାଧିକା ମାତା ମନମୋହିନ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଯେ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ଯେ ଚଳନୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରୀତି ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ସେ ଯେ ଅତୁଳନୀୟ। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ। ଏବଂ ସେ ଯିଏ ଅକ୍ଷତ ପଲ୍ଲୀ ହିମାୟତପୁରରେ ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀଙ୍କର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କର ସେ ଲୀଳାକୁ ଜାଣିଥିଲା ବା କିଏ ବୁଝିଥିଲା ବା କିଏ? ନା ବୁଝି ପାରିଥିଲେ ବାପା ନା ବୁଝି ପାରିଥିଲେ ମା ନା ବୁଝି ପାରିଥିଲେ ପରିବାର ନା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ନା ପଡା ପଡୋଶୀ କେହି ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କୁହନ୍ତି ନାହଂ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୟ ଯୋଗମାୟା ସମାପୃତମ୍। ସେ ନିଜକୁ କାହା ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ତେଷାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତା ନାଂ ଭଜମାଂ ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବକମ୍। ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ତଂ ଜ୍ଞାନମାଂ ଉପଜନ୍ତି ତେ। ଯୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ ନିୟତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ଦୟା ପରବଶ ହେଇକିରି ସେଇମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱରୂପକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ସେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ଭିତର ଦେଇକରି କଟି ଯାଇଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଥିଲି ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ମାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଜ ମାଇ ମେସେଜ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ମେସେଜ ଇଜ ମାଇ ଲାଇଫ। ଆମ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହଉ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯିଏକି ରୁଗ୍ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶଯ୍ୟାରେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଅନେକ ଅଭାବ ଅନାଟନର କଳା ବାଦଲ ଆସିକରି ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ସେତିକିବେଳେ ମାତା ମନମୋହିନ ଦେବୀ ଯାହା ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସବୁ କିଛି ବିକ୍ରୟ କରିକି ଘରକୁ ଚଳେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ପଥି ସେ ପଥି କବିରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେ କବିରାଜଙ୍କର ଘର ହଉଛି
ଠାକୁର ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଯେ ପାବନାର ହିମାୟତପୁର ଠାରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର, 4 ମାଇଲ ବାଟ। ଏ ପ୍ରତିଦିନ ଖରା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଶୀତ ନାହିଁ, କିଏ ଯିବ? ଘରେ ତ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପୁଅ ନାହାନ୍ତି। ମା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସାହା ଭରସା ଏଇ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ମା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବି। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁକା ମୁଁ ପଥି ନେଇକରି ଆସିବି। ଏବଂ ସେୟା ବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ କୁନି କୁନି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, 5-6 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ନଦୀ ପାରି ହେଇକରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଔଷଧ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଆସନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ପାଇଁକା। ସେଦିନ କବିରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପଥି, ଯୋଉ ଔଷଧ, ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦିହରେ ମିଶେଇକିରି ଫେଣ୍ଟିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ମାଙ୍କର ଅଭାବ ଭିତର ଦେଇକରି ଏଇ ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁକା, ସେବନ କରିବା ପାଇଁକା ମା ବରାଦ କରିଛନ୍ତି, ପାଏ କ୍ଷୀର ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ। ପାଏ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମା କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାବୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛି, କ୍ଷୀରଟାକୁ ଗରମ କରିକି ଯାଉଛି, ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବୁ। ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଗରମ ହଉଛି, ସେଇ ଗରମ କ୍ଷୀରର ବାସ୍ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି, ବିମୋହିତ କରିଛି। ଠାକୁର ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ସମ୍ଭରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିରୁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଢାଳିକିରି ନିଜେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଟିକେ କମି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଚାହିଁକିରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ କ୍ଷୀର କମିଯାଇଛି କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେନ ମାଙ୍କ ଆଡିକେ ଚାହିଁକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ମା ଏଇ କ୍ଷୀରର ଯୋଉ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ବାସ୍ନା, ସେ ବାସ୍ନାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ ନ କରିକି ମୁଁ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଛି। ଏ ଦିନି ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଯିଏ, ଗୋଟିଏ ଛୁଆଟିଏ କି ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ମାର ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ଯିଏ ସଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆର ଯେ କି ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ତରୁଲତା କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁସଂସ୍ଥାନ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କି ଦୁଃଖ, କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇବାର ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସେନା ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀ ଏତେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଗତି କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅଭାବ ସଙ୍ଗରେ। ଗାଁର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟା ହେଇକରି ଆସିଛି, ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ହରିବୁଲା। ତା ଘର ସେଦିନ ନିଲାମ ହବ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଋଣ ସୁଝିନି, ତେଣୁ ଘର ନିଲାମ କରିବା ପାଇଁକା ଡେଙ୍ଗୁରା ଯେତେବେଳେ ପିଟା ହେଇଛି, ହରିବୁଲା ବିଭିନ୍ନ ଘରକୁ ଯାଇଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁକା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଛି, ତାର ଏକମାତ୍ର ଶେଷ ଭରସା, ଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ, ଶେଷ ଆଶା ହିଁ ହଉଥିଲେ ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ତାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କଥା ମାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଛି। ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ଯାହା ଯାହା ସମ୍ବଳ ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ତ ବିକ୍ରୟ ସରିଯାଇଛି। ନିଜେ ଚଳିବା ତ କଷ୍ଟକର, ହେଲେ ହରିବୁଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବେ? ଏଇ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଚିର ପୂଜ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ହାତକୁ ସୁନାର ଖଡୁ ଯୋଡିଏ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ବେକକୁ ସୁନାର ଚେନ୍ ଟିଏ ମିଳିଥିଲା। ଘରର એકમાત્ર ସମ୍ବଳ ହଉଛି ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ବି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀ ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲେ ପୁଅ ଆଡକୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି, ସମସ୍ତ ମମତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି, ପୁଅ ହାତରୁ ସେଇ ସୁନାର ଖଡୁ ଏବଂ ବେକରୁ ସେଇ ସୁନାର ଚେନ୍ ଟିକେ କାଢି ନେଇଗଲେ, ନେଇକରି ହରିବୁଲାକୁ ଦେଲେ, ଯେ ଏତିକି ମାତ୍ର ସମ୍ବଳ, ଆକୁ ବିକ୍ରୟ କରିକିରି ତୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କର। ହରିବୁଲା ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିକି 100 ଟଙ୍କା ଆଣିକିରି ସେଦିନ ଋଣ ପରିଶୋଧ କଲା, ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା ହରିବୁଲା। ଆଉ ସେ ପଇସା ଫେରାଇବାର ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇନି, ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହରିବୁଲାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଏଇଭଳି ଯେ ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ, ସର୍ବପ୍ରେମୀ, ପରମ ସାଧିକା ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀ, ତାଙ୍କଠୁ ତ ଏଇଭଳି ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରେ? ସେଥିପାଇଁକା ତ ସେଦିନ ସେ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ, ଅକୁଳେ ପଡିଲେ ଦିନହୀନ ଜନେ ନୁଆଁଇଣ ଶିର କହିବୁ କଥା। କୂଳ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧି ପ୍ରାଣପଣେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାର ନାସିବ ବ୍ୟଥା। ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ନାମକରଣ, ଏଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ କୋଉ ମା କରିପାରେ? ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆମେମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ହେଇଛେ, ଆମେ କଣ ଆମ ଛୁଆଠୁ ଏଇଭଳି ଜିନିଷଟାକୁ ଆଶା କରିପାରୁଛେ? ଆମେ ଆଶା କରିପାରୁନେ ଛୁଆଙ୍କଠୁ। ଆମେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛେ ଯେ, ଆମ ଛୁଆ କେତେ କୋଉଠି ପାଠ ପଢିବ, କେତେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବ, ଯିଏ ଭଲ ଦି ପଇସା ଉପରି ପାଇକରି ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂ କରିପାରିଲା,
बापा माँ ताकू नहीं से छुआ को लेकिन आज गर्वित होचंती किंतु एभली एक माँ दुनियार समस्त दुख कष्टर दायी दायित्व न्यस्त कर पुआ उपरे जे जेते दुख कातरी लोक आसले समस्त दुख दुर्दशा तू मुक्त करू तेणु ये एक मार संतान होती परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सेदिन श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र घरे बसी यही समय हठात गोटे केउटटी आसिक पहुंचुची जो केउट तार पुअर जो चिकित्सा पेका अर्थ अभाव होती ठाकुर पाखे आसिक निवेदन करुच्ची ठाकुर मो पुओ अति मुमूर्ष अवस्था हुए तो चली जापे किंतु तार चिकित्सा पेका मो पाखे संबल नहीं ठाकुर टे चाहिए लिया संगिनी परमाराध्या श्री श्री बड़मा मुह को टे चाहिए से ही लक्ष्मी आप बुझी जाइए ये ठाकुर कौन चाहती कान लगे कान फूल जोड़ी काढ़ी आणिक ठाकुर को देते ठाकुर से केउटटी देते जहाद्वारा कि शाशु एवं अन्य मान द्वारा सेन परमाराध्या श्री श्री बड़मा से भर्षित होती अनेक गाड़ीगुल शुणी जे बहुत हुए बाप घर को पठे देछि किंबा कोठी हजे देछि किंतु तथापि सी मुह खोलिक निजर स्वामी को सी धरा पकई देना पदार पकई देना अनेक दिन पर से केउटटी जो माछ फाछ बिक्री कर पुआ सुस्थ होती से टंका को से जो कानर फूल को मुकुलाई आणिक पहुंचे माता मनमोहन देवी बसचंती हाथ में सी बंची जाइए गोटे अमूल्य जीवन तेणु यही गोटे पारिवारिक संपर्क पारिवारिक जीवन भीतर देखिए जन्म नहीं परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा तांकर जीवन को यदि आम मैंने प्रत्येक अनुध्यान करवा ताल जीवन भी से भली अनेक दुख कष्ट अभाव अनाटन को सम्मुखीन करी आज श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ये सत्संग को एत द्रुत गति आगे नहीं जाते परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा देखा देछि जीवन में गोटे खंडे भल धोती पिंधार भी से शक्ति सामर्थ्य न थाए गोटे चिरा धोती की जो लुंगी भली पाल्टा करके पिंधि से अनेक लोक आसिक ठाकुर पाखे कही ठाकुर बड़दा ये भाव में लुंगी भली गोटे धोतीटा कषा न मारिक लुंगी भाव लुंगी भली गोटे धोती पिंधिक बुलूं आमको भल देखा जाऊनी किंतु देखा देछि लुंगीटी लुगाटी चिरी जाइछि से लुगा को लुंगी भली पिंधिबार संभव नुहे किंतु तांकर सी अभाव अनाटन भीतर देकर परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा ठाकुर पाखे नित्य निवेदन करुले जे प्रभु ए दुनियार समस्त लोकंकर जे दुख कष्ट समस्या ताको मो कांध उपर आपण दियंतु आ ताको सहीबार शक्ति भी मत दियंतु श्री श्री बड़दांकर रेतसार जन्म नहीं आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा जहांकर नामकरण करथिले परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा व्यथा भरा हृदय जेते दुख शोक तुमरी परस जाऊ तुम्हें तो अशोक से रथधारा आज भी चली जो जिनस कह जाए अद्यावधि करे लीला से गोरा राय कहीं भाग्यवान देखा पाए तेणु तांकर से लीला नित्य वर्तमान चली पुत्र पौत्रादि माध्यम ही चली जो जिनस सेन श्री श्री ठाकुर सेन कहते इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर सुप्त रही जीवंत से निरंतर ना से माने कौन सी प्रकार अत्याश्चर्य जिनस देखी ना अलौकिक जिनस देखे लोक आकर्षण करना मूल संपद ही थिला प्रेम एवं भल पाइबा थिला जो जिनस सेन श्री श्री ठाकुर कहते लव एंड नेम कैन कंकर द यूनिवर्स नाम एवं प्रेम ही समग्र विश्व को जययुक्त करें आज से प्रेमर पसरा नहीं आसचंती श्री श्री ठाकुर एवं से प्रेमर पसरा नहीं परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा पूज्यपाद दादा आज आचार्य देव प्रेम जिनसटा कौन से माने ही जानती आउ से मानकर संग लाभ कले मनुष्य जानीपारे जे प्रेमटा कौन आज दुनियार समस्त प्राचुर्यता भितर मनुष्यर जीवन आज व्यर्थ होइछि विफल होइछि व्यर्थ विफलतार कारण ही होइछि आज मनुष्य भितर पारस्परिकतार अभाव आज आंतरिकतार अभाव आज प्रेमर अभाव आज भल पाइबार अभाव गोटे स्वामी स्त्री भितर भल पाइबा नहीं बाप पुओ भितर भल पाइबा नहीं भाई भाई भितर भल पाइबा नहीं नेता जनता भितर भल पाइबा नहीं अधिकारी कर्मचारी भितर भल पाइबा नहीं
तेणु यही गोटे जीवन को लेकर आज जो आम मैंने प्रत्येक ये विज्ञान जुगे आगे चलीचे हाथी हाथ बाड़े कहूचे जे आम मैंने उन्नत जो दिग भी आम मान उन्नति होती आज मनीषर मूल बुनियाद तो लोप पाई जाइए जहाँ से श्री ठाकुर सेन कहते अरे आगामी भविष्य को देखिक मुझे जापारुची केवल मनीषर मूल बुनियाद लोप पाई जावा पड़े तमें मैंने जिते चंचल पार्च दीक्षा शिक्षा एवं विवाह यही तीनोटी जिनस को लोक भीतर संचार कर दियो ये दीक्षा शिक्षा विवाह जदि ठीक भाव में परिचालित न हुए समाज रे ताले मनुष्य समाज को रक्षा कर ना ये दीक्षा तो हूँ मनुष्य जीवन में आदर्श केन्द्रिक चलवा इष्ट केन्द्रिक चलवा जार जीवन में जीवंत आदर्श ना तार जीवनटा किभली भाव से सजाड़ किभली भाव से परिचालित कर ये दीक्षा तो आसे मनुष्यर शिक्षा आसे दीक्षा नहीं शिक्षा कर आचार्य को परिसार आचरणी बोध चयन ज्ञान सागर होना पार आज आम मैंने जो जो शिक्षा सब पाइचे से शिक्षा आम मानकर ध्वंसर कारण होती जहाँ से श्री ठाकुर कहते शिक्षार प्राण ही हूँ जीवंत आदर्श प्रति एकनिष्ठ तत्परता शरीर और मनर केन्द्रायित आत्मनिवेदन या बाद दे जो शिक्षा से जहाँ भी होना कहीं जिते बड़ भी होना कहीं उपल खंडवत जीव समाज एक विस्फोरणी संवेदक आज ये शिक्षा आम मान ध्वंस पथरे नहीं आज समाज गठन शिक्षा परिवार गठन चरित्र गठन शिक्षा आमको केते दूर सहायकता कर आर्य ऋषि मैंने से दिन आह्वान देते जे प्रथम ही हूँ दीक्षा तापर शिक्षा तापर ही हूँ विवाह ये दीक्षा ग्रहण करुला से अति निष्ठुर भाव में बयकट करते से बह करें बह करने प्रथम योग्यतार आवश्यक रही दीक्षा ग्रहण करवा किंतु आज वैवाहिक जीवन एभली भाव में हो जाए मनुष्यर जो मनुष्य जीवन में दीक्षा ग्रहण करने आदर्श केन्द्रिक हवाटा आज मनुष्य पसंद करूनी जहाद्वारा कि जोड़े छोटिया छुआ को लेकर जब गोटे विशेष विराट साइंस लैबोरेटरी देर छाड़ी दि जाए से छुआ जोड़िक लैबोरेटरी अवस्था जहाँ करेंगे बर्तमान आम मान वैवाहिक जीवनटा ठीक से भाव में बहटा कहीं करा जाए आजिकल युव समाज को आजिकल दंपति को यदि पचारे दि जाए जे बहटा कहीं कर कारणटा कौन तार ठीक उत्तरटा कहीं भी जानती कहीं दे पारे किंतु श्री श्री ठाकुर जो जिनस कहते इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा जार परिणयर मूले विवाह तार सार्थक हुए वंश उठे दोले विवाह भितर रही इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करवा इष्ट केन्द्रिक मनुष्य जदि न हुए ताले अनेक गुड़े अनिष्ट को तो सी जन्म दिए से अनिष्ट को लेकर दुनियार देशर उन्नति किभली भाव में साधित हम तेणु चारिआडे आज बर्तमान देखा देछि गोटा अनिष्ट ही चारिआडे देखा देछि आज घोर अमंगल भीतर देकर मनुष्य तार जीवन को आज गति करके चली ये जीवन आज मनुष्य एत दुर्विषय हो पड़ी प्रति मुहूर्त मनुष्यर जीवन आज असुरक्षित आदि व्यक्ति जीवन ठार आरंभ करके राष्ट्रीय जीवन पर्यंत आज जो दुर्विषय होती समस्यार समाधान केवल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र दिव्य भावादर्श आउ सत्संग ही आनी पारि जदि दुनियार प्रत्येक मनुष्य को यही सत्संगर शरणापन्न कर न दि जाए ठाकुर भावधारा यदि प्रत्येक निकट में पहुंचे न दि जाए ताले दुनिया को कौन सी प्रकार रक्षा करने संभव हो पारे से श्री श्री ठाकुर से कहते तुम्हें ठीक ठीक भाव में जान जे तुम्हें तुम निजर निज परिवार दशर देशर वर्तमान एवं भविष्य दायी तेणु पुरुषोत्तम होती मनीष कांगाल से आसचंदी मनीष को रक्षा करने आसचंदी से महामंत्र को लेकिन आज आचार्य देव भी आम मान को से आह्वान दौरान जे मनीष को निजर करके चलो आचार्य देव आज से डीपी वर्ष कथा कहते अनेक लोक जे पथहरा होती ठाकुर को जीवन में ग्रहण करके भूली जाइछन्ति विभिन्न कारण भीतर देकरी तमे माने बारंबार जाइके सहित जोगाजोग कर
गोटे मनुष्य दीक्षा दबाटा केते कष्टकर, केते परिश्रम करके ताकू बोझा सुझा करके तार मन को परिवर्तन कर दीक्षा जाए दि जाए। आ से दीक्षा नहीं सारा पर भी जे संकल्पच्युत हो जो मनुष्यटी ताकू जदि ठीक भाव रास्ता को न आनी पारिबा ए दीक्षार कौन महत्व रही। तेणु आचार्य देवंकर ये जो आह्वान आसी आम मान प्रति प्रत्येक ये कौन गोटे व्यक्तिगत साधना भितर सीमित होकर चलनी, आपको आवश्यक रही एक सामूहिक साधना, सामूहिक तत्परता, सामूहिक उद्योग आवश्यक रही। तेणु प्रति प्रत्येक आम मैंने अंटा भिड़ी आगे चलवा देखा आज जो डीपी वर्क्स कथा आचार्य देव आशा करके बस आज जो आम मान पाखे जो आह्वान देते ये पैन कार्ड आम आधार कार्ड को आड करने ये सब जिनस गुड़िक अति सहज सरल भाव में रूपायित हो पार। तेणु जीवन तो आवश्यकता रही आचार्य को केन्द्र करके चलवा। ठाकुर तो से आचार्य परंपरा सृष्टि कर आज कौन मनीष पूजा करूनी, आज जगन्नाथ पूजा कर जो कथा कहते बोधे ओषा आरंभ कर विभिन्न प्रकार ओषा आज मनीष करके चली किंतु निज खियाल माफिक कहीं निर्देश देवाई ना कहीं परिचालित करूनी वृत्ति प्रवृत्ति परिचालित कर पूजा व्रत ये सब जिनस कराऊँच किंतु आम मान जड़े श्रृंखलित परिचालक अच्छा जी आम मान को इष्ट पथर आगे नापी परिचालना चली केतबेले कहते डीपी वर्क्स कथा, केतबेले कोठी मंदिर तैयारी करिवार कथा, केतबेले कहते आधार कार्ड को लिंक करिया कथा। गोटे काम न सरुणी आउ गोटे काम दायित्व आम मान न्यस्त करुचंती। तेणु से जे श्रृंखलित अभिभावक आज आम मान निकट अच्छा आध्यात्मिक मार्ग अग्रसर होगा सी आमको जो अभूतपूर्व प्रेरणा देकर चली ताकू जदि आम मैंने ठीक भाव में पालन न करिबा, ठाकुर जो कथा कहते खियाल माफिक भजिले गुरु हते मानुष से गुरु आम खियाल माफिक आम मैंने जदि चलवा इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठाटा जदि आम मान लक्ष्य न हो केवल आत्मस्वार्थ प्रतिष्ठा प्रवण होम मैंने चलवा ताल मनीष आज जो भाई भाव में लक्ष लक्ष पूजा करके चली आम ठीक से भाव में पूजा करके ठाकुर को चलवा। ठाकुर तो जाग्रत ना मनुष्य जीवन कौन सी उन्नति हुए से तो श्री श्री ठाकुर सेन जो कथा कहले चलन हरा चरण पूजा बंध्या पूजा ताई जारीस। तेणु आम केवल ठाकुर चरण को पूजा करके लाभ ना, ठाकुर चलन की ही आम मान चरित्र आम जी दूर चरित्रायित करें उपभोग कर आम मान जीवन आम माने उन्नति लाभ कर। तेणु आसतु प्रति प्रत्येक आज जे 138 वर्ष तले परम पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आविर्भाव होते मागिले गोटे मनीषर भिक्षा मागिले कहते अरे मो मनीष कांगाल मनीषटे सी आसते मागिंट मनीषर भिक्षाटे। आज आचार्य देव मुझे कानी पाथिक मागुंट अरे गोटा मनीष मत दियो। तेणु आसतु से मनीष कांगाल श्री श्री ठाकुर, मनीष कांगाल श्री श्री बड़दा, मनीष कांगाल श्री श्री आचार्य देवंकर जे कि भिक्षा थल को मनीष भिक्षा देखिए आम मैंने परिपूर्ण करवा मुहरे प्रफुल्लता आनंदतार सृष्टि करके आम मैंने नंदित हो उठा, वंदित हो उठा, छंदित हो उठा। दीक्षा जीवन आम मानकर सार्थक सहज सुंदर मधुमय हो उठब। सर्वशेष समस्त सार्विक कल्याण परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पंकज तले निवेदन करे। जय गुरुदादा।